Swngkha joto sini khapangni dakuk bukuk song jobani sengkrak jok song tai hani busa joto borok no khani hamjakma tai jobani chibai tai ofung jorawo khaka ham norok joto no nang yafar jau Facebook live faimani reason obono যে থানায় 9 সেপ্টেম্বর যন্তর মন্তর সিনি প্রোগ্রাম মানি পরে বলাইকে একটা আতঙ্ক অঙ্গই আমরা বাঙালিনি কিছু বড় গ্রহ অর্থাৎ যে সাকন নিজিনি হান অববংনি রখনি ক্লেম খাই তংনাই র কতৃপই আবহাই ত্রিপুরানি যে পিসফুল environment no sabaina nainai ro borok ni statement nukha borok je babe Maharashtra no chaya kokbai silsaka aborok no kisa jawab ranan bage ma phaika haisi tini thanai 1-2 সপ্তাহ সাকান আমরা বাঙালিনি ইংই নাই যে পবিত্র কর borok ni নেতৃত্ব boto Bangladeshi no doton saimono totally Bangladeshi haisi tam statement rekha Agartala kar Telemura kar borok ni khnei borok saito are bhai sahab jab Noakhali pe raid हुआ था हाँ जब बांग्लादेश लिबरेशन वार पे डिस्क्रिमिनेट होके आप लोग वहां से यहाँ पर आया अगर उस टाइम पे हम लोग का महाराज हरा नहीं देता तो आप लोग क्या आस होता पूछिए खुद को पूछिए आप लोग ये बात डिस्क्रिमिनेट होके बहुत सारा वहां से जो हमारा हिंदू माइनॉरिटीज है सिख बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज वगैरह है वो सब इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया उन लोग को वहां बांग्लादेश में कोई चारा बचा ही नहीं वहां यहाँ इंडिया पे आके अगर नहीं बसता त्रिपुरा में आके नहीं बसता अगर त्रिपुरा का महाराज उस टाइम शेल्टर नहीं देता तो आज जिंदा नहीं रहता आप लोग फिर आज हम लोग का खुद का लैंड पे आके आप लोग कहते हैं कि अगरतला हमारा है तेलीमोरा हमारा है भाई ये सब बात बोलने से पहले हिस्ट्री को एक बार मुड़ के फिर से देखिए समझ में आएंगे कि किसका लैंड था ये अब निबागा अंगताई सिनी बड़ो रनो बस हाना मुसुंग हाइसे आम्रा बांगालिनी जे पवित्र कर हाई बरक स्टेटमेंट रफ्रो सिनी महाराज आबनो रिप्लाई रेखा किंतु कबांगमा बरक जनगण नि भोट नावै पास नै र जनगण न काहाम सुजोग रना नै र जनगण न बेटर लाइफ रना नै प्रमिस खाइ भोट नावै पास नै र बा कबां बार जनगण नि कक सासावै थकाय बास खायै जे खलाइनै र किंतु तिने अबा हाइके रिप्लाई रेमानि सोंनुक जाग्या नगा आसुगुई एसिवा आसुगुई महाराष्ट्र बिरुद सानानि मानो नगा आसुगुई एसिवा आसुगुई महाराष्ट्र जा हामिया सानानि मानो किंतु ओ आम्रा बांगालिनि बिरुद कक सानानि ओ आम्रा बांगाली जेबाबे खलाई तंखा ओबेन एगेन सानानि अब तो कोन कक रे किंतु तिने अब हाइ कक साजक दङ हाइसे आबोनि बागा आं साननि मुसुङो ताइनरक न कन्यानि मुसुङो हाइसे जुदि हा द फाना सक हामजागो हुंके द फानि बागा असनो कनसान दङ हुंके जातिनि बागा असनो कनसान दङ हुंके इ हानि मालिक इ हानि थै रक न जेबाबे कुतुकजाक दंखा बाहायके सिरिंकै दंमानखा लीडर रक अथस तामो बरम गनां सिनि डेभिड मुरा सिंह हाइ बरक हिमपुर हुंकांके सिनजो हिमै थांका अरे भाई नों मायुं ताङि नों हिमलिया बा हा नों मायुं ताङि हिमलिया हाइसे
ডেমোক্রেটিক ওয়ে ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটা টাইম দান্ডি মার্চ দান্ডি অভিযান নি বাগে অনেক কিলোমিটার হিমকা আ টাইম ও ইন্ডিয়ানি থুইন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নো সানাই সাই দङ হাইসি চায়া ককবাই চায়া বুকুকবাই কিন্তু 1947 যেফोर ইন্ডিপেন্ডেন্ট ओंखा आज कुल नाय चाया सिलसानाय बरक बतो इन्डिपेंडेंट ओंखानाबले बाय हा दिनी महाराज हानि बागै जेबाबे खलाय दङ दफानि बागै खलाय दङ तामसे बमान खासारि साक साकनि बागै what did he get nothing बरंसो बिनि जे लाक्सारियस लाइफ दंमानि आबरंनो जत किसु या करे तिनी हानि बागै दफानि बागै जत सैक्रिफाइस खाई दङ लास्ट दिगे अब द बिन अवार्ड आमरा बांगाली रकबो हिनजाकनानि गुबुनि दफा रकबोना हाके सानानि किन्तु सिनि दफानि जे लिडार नै साक साकनो चंनाय रक नेता कतर कतर नि साक साकनो चंनाय रक एसी वो तंगै तंनाय रक आब्रगनि खुगो तो खनाया बीसी इलेक्शन निया 2016 कोई 2016 तिनी 2025 नि कोक साइ दङ बीसी इलेक्शन नि अनि बागे जे डेभलपमेन्ट फन्ड तंगमानि बीसी वो ह फाइना तंगमानि बजेट एलोकेट ना तंगमानि आब्रग जतन पेंडिंग साबो कोक सा महाराज साबो सुप्रीम कोर्ट केस खलाइकाबन तुई महाराज साबो हाई कोर्ट कोकटी सकाबन तुई महाराज सिनी ब्रो रक न 23 বছর हाई निजिनी ओन लैंड नि ब्रो रक न गुबुनि हास्ते वो अथच विदिन इंडिया शरणार्थी हाके सनामजागि तनिजा खाइसि आ नेतार कोक दसा साया सब कोक साफ्रुबो महाराज थानसा खायै कोक सावै तुबुलाइमां तिनी बरक न सम्मानित भाबे सिनी हाव ताइसा हाइनो हाय राइट्स की फिलै रिफिका सबनि एफर्ट महाराज ने एफर्ट हाइसि तिनी ग्रेटर टिप्रालेनि कोक अनेक समय गुबुनि दफा रखाबोनो किरिजागै वान सुगै साइमानै आइन बुजिबै बरखाय किरिजागो हाइसि उल्टा सिनी दफानि फ्यू लीडर्स अखतामा अबनो अपोज खाइ मनिलायो तिनी महाराष्ट्रनि जे स्टेटमेंट महाराष्ट्रनि जे सामुंनो नुगै महाराष्ट्रनि बरर अबनो लॉजिक खंजागो ग्रेटर टिप्रालेनि कोक न हा उत्तर प्रदेश नि बरर अबनो लॉजिक खंजागो बांग्लादेश ताबु आसकै इशू संगै दङ प्रॉब्लम मंगै दङ जे आजागा माइनॉरिटीज दंनाय र and once upon a time it was our land Cox's Bazar Rockni Nini Komila Chittagong Hills it was our land ka all land no Swngkha jukto khaye part of greater Tipraland sanamna mani mazak ngjago the whole nations today willing this thing to be happen but what pains me lot is within our communities within our leaders some people they say it is impossible are bhai when in the year of 1984 we have achieved TTADC that time also those people claimed that it is not possible to create 6 schedule within the state of Tripura it was only for the state of Assam but at last under the leadership of Sri late Indira Gandhi ji the former prime ministers of India had tabled in the parliament and 49 bar amendment खाई तिनी Tripura tribal area autonomous district council खाई कनाबले भाई आ impossible possible कनाबले now आ 1984 नि परे 85 दिसिमी तिनी अनेक बছর সেই অপোজ খাইনে রকনো সরকার দঙই সরকার চাওই সরকার গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইংকো খাইকা আফ্রিকায় বরকসে বিসি এডিসিনি বাগै कक सावै दंमानि Swngkhaनाव दिनै ग्रेटर टिप्रालेनि कक साखांगा मजाक नांजागौ but
it will come in the days to come. These people will also be sini greater Tiprasa neng khangkai borok no borok taisa phaile jauna hese tini amra bangali boro sahos man kubuni hani phayei sini hawa phai tini o kokno sanani je agartala saboni ne saboni phanman haisi borok Delimura sabuni ni sanani sabuni phanman Kanchanpur sabuni ni sanani sabuni phanman haisi borok obono one sukthai klayo haisi itihas je borok tini chup khai tongnai je borok tini kaya rangui tongnai je borok tini party te post position ni bagai darpok ngai hani hit ni bagai dof hani bagai samong khayawai ulta aborok no support khai tongnai itihas kintu borok no map khaigela khaisi the next generations of our people will raise questions to those culprits who involved today with them to interfere our movement, to interfere our demand. Itihas sung painai haise. Tini sung saimano 1954, 1955, 1956 rogo. The then Home Minister Govind Balapan, Tripura High State of Haye Botam Kok Saka. Tiprasa rok ni bagi oro shipping call sa tonani jaga krikha. Ha? Kubuni desni borok phai lokho phai tini oro minority sungi thana ni nai tongkha. I borok anyo phatar ni borok phai ni rokno judi Madhya Pradesh hai roko prai 5 lakh borok no ship khaya ka ke tini Tiprasa rok ni existence komori thangsinai. O Tiprasani thwi ni bisiguno ta wan sukjau kha. O kubuni hani borok rok phai ni rokno judi West Madhya Pradesh ho kangkai CPIM rock applying man liang sinai. Obviously vote bank no sabaina ni tongkha. Habo I want sugui andolon khai bidesi rock no hamar na hine slogan lai andolon khai tini borok narak sibika. Tini 1955 ni simi juri 5 lakh borok juri lekha kangkai lokho tini. Tangi Tiprasa rok bekar nya tong sinai. Tiprasa rok ni development tangi tini rukizat. Para thang kai lama ham ya tui man ya school ka ham kare hospital ka ham kare why because of the larger people influx from the neighbor country sini own land of resources komungi tong hai se now we have to again bear a load of other country people over high ngi tong o itihas rok no to sung ma go sinai blai sab saya khaja suma salai blai na sini brother David Delhi पैदल यात्रा हिमै प्राय 2,500 किलोमिटर सीमानि परे दिल्ली हो सगुयै जेफुरो ब जतो लीडर्स रखनो दिंखा वाइसाले पार्टी नि फ्लैग नरै पार्टी नि बाना खिबुयै हानि बागै दफानि बागै जन्तर मन्तर नेता र फाइबै सिडी फाया किन्तु आं तामुनु खाबाक्सा नेतृत्व रै तंनाय रखनो ओ बेंगली लैंग्वेज जे अलरेडी 8 शेड्यूल हाबजा आ लैंग्वेज की बागै कुनु एकता कुनु कारणे कुनु बर कुनु एकता साइ रेखा आबनो से सिन तिप्रासा रक थाङे आगर तलाव मक्ति खिकलायलाय दुख नांजाक आन्दोलन खायमानि नंगौ कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मास सियांगै तंगौ लाठी चार्ज रिजागै तंगौ टियार गेस यूज खायजागै तंगौ आ टाइमो खाय बरक कक साया किन्तु ओ आ टाइमो खाय जे जागा सिनिबे कुनु लेना देना करे आ जागा खाय मक्ति खिकलायलाय काबलायै आन्दोलन खलाय दं तिप्रासानि थैखि करि खादा बंग सागो दिल्ली वो जों जेफोर 9 सेप्टेम्बर आन्दोलन नंगौ आं नरकनो साखा मेडियानि बिसिंथि 4 बार 4 बार डेप्यूटी कमिशनर ऑफ पुलिस बाय पालायै आकोवै सिनि एमनकि दिल्लीयाव पजन्त सुनो बादा रजागो सामनि इंटरेस्ट बाय त्रिपुरानि किशु
power hungry politicians of Bagaro. Cox Haka Maharaj. Tam problem Bazagamo. Tam communal feelings to Khaba. When Modi talks about his Gujarati, there is nothing wrong in it. When Amit Shah talks about his Gujarati, nothing wrong in it. But when it comes to Maharaj, when he says that all Tiprasa has to be united, then there is a problem. People say black sheep. Why? Because they fear. They are afraid. When we united each other, then they are afraid. My dear friends, since Haimana Nangnai, Buzina Nangnai, Somoy Shini Tani Blai Blake Kom, I see. Tini itihas of mistake Haima Bagay, we the people of today's generations are suffering. But this thing should not repeat it back again. We know the rights today. We know how to fight. And this is our land. At any cost, we'll have to defend and protect our land, I say. Tini Sini Sanani Thankang Kanke Onek Bosor MP Chalaikha Leader Swngkha Communist Rockni Congress Rock CPIM ni Kintu illegal immigrants not to ye refugees influx tung manot to ye Parliamentos Hamani Akok Sumaishman Khanaya ko haise Norogni bichar sabuk lainai so aboni bagai ang konya ni musungo tai amra bangali rokno bas hana ni musung haise आप लोग भी सोचिए अगर उस टाइम नोआखाली राइट्स के टाइम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम अगर हम लोग का महाराज आप लोग को शरण नहीं देते शेल्टर नहीं देते तो आज आप लोग भी यहाँ पर नहीं रह पाते शुक्रिया कीजिए उस महाराज को जिन्होंने आप लोगों के लिए शेल्टर दिया है इस लैंड पे इस पवित्र लैंड पे लेकिन आज आप लोग अगरतला पे दिन देहाते कह रहा है कि ये आप लोगों का लैंड है आप लोग कम्युनल भरवाना चाहते हैं जबकि इतिहास कभी हम लोग का महाराज जितना भी इतिहास पे कभी भी एक धर्म के लिए एक जाति के लिए भेदभाव कभी नहीं किया है क्रिश्चियन के लिए मरियम नगर पे है गाइस सॉरी हाई ना हाई नेटवर्क की वजह से मुझे फिर से ऑफलाइन होना पड़ा तब वो प्राइस हाई ना हाई है क्या तो मैं ये कह रहा था जब नोआखाली रेड्स हुआ था जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उस टाइम अगर हम लोग का महाराज शरण नहीं देता अगर शेल्टर नहीं देता तो आज जितना भी वहां से आया हुआ वो नहीं रह पाता आज कंचनपुर पे जगह दिया है उस टाइम जब महाराष्ट्र था तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है इंसानियत की खातिर उन्होंने मरियम नगर में चर्च बनाने दिया है इन्होंने मंदिर बनाने के लिए अलाउ किया है इन्होंने मंदिर बनाने के लिए जगह दिया है अभय नगर पे बहुत शरणार्थी लोगों को जगह दिया है तो आज वही लोग कह रहा है कि ये उनका लैंड है जब बांग्लादेश पे अजीब परिस्थिति था डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उस टाइम शरण दिया है खाना दिया है कपड़ा दिया है मकान दिया है आज कह रहा है कि वो उनका लैंड है और जब महाराज दिल्ली जंतर मंतर पे भाषण पे स्पीच में जब कहता है कि ट्रूथ व्हेन महाराज स्पोक अबाउट ट्रूथ देन दे कुडंट डाइजेस्ट हु आर दे हु गेव देम पावर टू स्पीक such words we Tiprasas are also eyeing on it so koinai ang sini borok rokno
Ang tabo airport thangi tong haisi. Yes, we stand with Maharaj. We strongly stand with Maharaj. Haisi Maharaj ni decision making strongly stand khayo. Maharaj no kaisa kuisu borok netritwa rui tongnai rok party post ni bagi support khaye pano. Sing genuine Tiprasa rok Maharaj no support khayo. Maharaj ni logi tongo. Tai Maharaj ni je speech rumani abono sung 110% সমর্থন খায়ু Maharaj je samung khai tongmani Northeast ni joto leaders okno je unite khai tongmani thansa khlai tongmani one voice nam tongmani we are absolutely on the side of our Maharaj haisi and tabok sung thangai tongo airport haisi Maharaj no lam soknani bage haisi Maharaj no khaka ham yafanani bage haisi we are proud of him bo fight khai tong sin Tiprasani future ni bage for the next generations of our people. But some people, kaise kusho party post ni bagi kirizage, Maharashtra support khaiganga party ni nori rizak nai, post ni nori rizak nai, abo hai darpuk bororo, tini Maharashtra ni birut kok saitong haise. Itihas kono dino map khaigala khaise. Ambagai, koinai kebo khata paidi, borong sotai bi united and strongly haise. And sini joto warrior sokna koinani musungo get ready haise sing tabuk sara tripura sing hapnai kok sanai point to point sing discuss khlainya haise janta bai singi sing kok salainya haise kaisa family ngi sing kok salainya haise sini buskani kormosusi tamungnai future route map tamungnai joba sing bike khlainya sing sama hai na khangka Maharaj sairka jelo hapnai na khangka and I would also like to tell to His Highness Maharaj we are also with you Maharaj jelo judi Maharaj thangangka there are lakhs of Tiprasa who are ready behind him to follow his path haise sing botongo jelo haplanya haise Tripurani jail ready tondi haise sin bagai busuk joratei jaga tong space tong haisi sung pura hablanya haisi ek to time Bhagat Singh Sukhdev Rajguru ha borok jelo ma hapka phasir hui batharja khaisi a time nation rok boni contribution bujia but tini boni contribution sung bujiu haisi Chandrasekhar Azad kogoi bujak batharja khaisi dofani bagai Lala Rajpat Rai, Lathi Charge Rajakmang Langma Chonani nang kaise. Mohandas Karamchand Gandhi, Ahingsani Birut Klaikya haise. Last dig non-corporations movement of Klaimani Pore, do or die movement Klaikya haise. Netaji Subhash Chandra Bose, Azad Hind Force Tiklaye, Jebabe Choba Thai 3 Kosok Rumi Ekta Andolon Klaikya. Hazar borok ni give me blood I shall give you freedom ni je movement khlaikya amorok ni tini sung manai sung tini India of freedom ngi tongu but it's time for our Tiprasa people fight khaine sung haise je babe Nepalo netritwa rui tongnai lo leader rok corruption ngmani pore janagon no ignore khaimani pore refrig buzak mani hai refrig kamsili sisik jak mani hai o din janta no asak bebukupta manjak ri haisi Tiprasani vote nawi pasang nai ha jefru dofani satte dofani kok sana nangfru ka Tiprasani no birotungi tongjau nai Tiprasani no lama ka sonai abo haikono dinu Tiprasa ro gosiman gla khaisi blai ka hambai tabang airport digi lamri tongo taibo sini warriors so airport digi thangai tongo bubak grani o je chobawo sung pura full